Okay, Assalamualaikum and a very good morning. Okay, so for today we are going to look at what is the buoyant force. Okay. Okay, buoyant force in an object that will float if the buoyant force. Okay, kalau kamu ingat bila objek tu berada di atas air, okay, dia akan ada dia punya weight ataupun gravitational force, okay, that will act downwards, but there will be a buoyant force that will act oppositely, okay, yang akan berlawanan arah, okay. Dan apabila buoyant force is equal to the weight of object, so the object will float. Maksudnya, katakanlah weight of the object is 10 Newton and the buoyant force is 10 Newton but in the opposite direction, so the object will technically float on the surface of water. Okay, so this is the example 1 from your textbook. Okay, so the weight of the rubber duck is 10 Newton and the direction of the weight is downwards, okay, because of the gravitational force, and the buoyant force must be in the direction or upwards, opposite of the weight. Mestilah berlawanan arah, okay, dan mestilah sama 10 Newton dan 10 Newton, so the rubber duck will float. Okay, example 2, if the weight of the stone is 10 Newton, however the buoyant force is not enough, okay, hanya 5 Newton, so the stone will submerge, okay, dia akan tenggelam lah sebab dia tak, buoyant force dia tak cukup kuat untuk nak mengapungkan berat batu tersebut, ya. Okay, buoyant force equal to actual weight minus the apparent weight. Okay, apparent weight ni adalah weight yang apabila kita letak sesuatu objek di dalam air. Okay, so maksudnya untuk actual weight ni, bila kita actual weight, maksudnya sebelum objek tu dimasukkan ke dalam air, itu adalah dia punya actual weight. Tapi bila kita letak objek itu di dalam air, okey, dia akan menunjukkan apparent weight. Disebabkan, dan selalunya apparent weight dia akan less than actual weight. Okey, so disebabkan adanya buoyant force. Okey, so untuk mendapatkan buoyant force, ambillah formula ni, okay, buoyant force equal to actual weight minus with the apparent weight. Contohnya, okay, dalam gambar ni, okay, ada spring balance, ada string dan ada glass bottle lid, okay, yang digantung di udara dan dia punya actual weight dia adalah 6 Newton. But when we submerge the glass bottle lid in the water, the spring balance menunjukkan 5 Newton. Okay, sedikit berkurang berbanding dengan actual weight. Jadi untuk kita mendapatkan what is the buoyant force, so kita kena ambil actual weight 6 Newton minus with the apparent weight 5 Newton dan dapatlah buoyant force itu adalah sebanyak 1 Newton. Okay, density and buoyant effect.
Okay, object that less than liquid will float. Okay, rasanya semua orang tahu benda ni because buoyant force is more than weight of the object. Okay, objek yang lebih tumpat akan tenggelam. Okay, because the buoyant force is less than weight of the object. Buoyant force tak dapat nak menampung berat objek tersebut, maka objek itu akan tenggelam, akan submerge di dalam sesuatu liquid. Okay, density and buoyant effect. Okay, so cargo ships are marked with plimsoll lines for safety purposes. Okay, sebabnya difference in temperature. Okay, sebabkan cargo ship ni dia akan bergerak dari kawasan yang suhu yang berbeza, suhu yang sejuk, suhu yang panas, dan ini akan mempengaruhi density seawater tersebut. Okay, jadi plimsoll line ni dia membantu untuk cargo ship ni untuk melihat di manakah the safe level, okay, for the ship to stay afloat. Yeah. Okay, thank you. See you in the next